When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Today, this morning, we are going to learn the words of God, and I think maybe our brother can show the slides. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, dan silakan tim multimedia menampilkan. Shall we read from the book of John, the Gospel of John 15, verse 8? Kita baca dari kitab Yohanes 15 ayat 8. Okay, everyone's ready? So let me read, and my sister here will say in Bahasa. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Ya, ini dari Yohanes 15, tapi dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yeah, thank you. So my name is Rosie. Just call me Rosie with 4 letters is okay. R-O-S-I. Not difficult. Nama ibu adalah Rosie. Okay, so this morning we will focus on the sentence or the phrase that is so simple. You are my true disciples. Jadi pagi ini kita akan fokus pada frase yang sederhana, yaitu engkau adalah muridku, murid yang sejati. So let us remember these simple words, yeah? You are my true disciples. Can we say this together? 1, 2, 3. You are my true disciples. Okay. So you here refers to you and me, the disciples. Ya, jadi kata you di sini itu mengacu kepada kita, Anda dan saya. Disciples, maybe in this Cornerstone Church already being discussed the whole since maybe the beginning of the year. Ya, jadi pemuritan itu sudah kita adakan di gereja ini sejak bulan Februari mungkin ya. Ya, Februari. So this morning I just want to underline together with you about the phrase, the very important words, true disciples. Jadi saya mau menggarisbawahi frase yang penting ini, yaitu true disciples. Let us go to the next slides. When we talk about disciples, actually we are linked to the student. Ya, kalau kita bicara tentang pemuritan, disciples, kita itu ada hubungannya dengan student, murid. Last night, my daughter is still like the age of 14. She's turning 15 this year. Last night, she was very sleepy, and I was preparing this, and I asked her name is Devina. I asked her like this, Devina, what is the difference between student and disciple? Nah, jadi kemarin malam anak saya tuh lelah, namanya Devina ya, dan pada saat dia agak ngantuk-ngantuk gitu, saya mempersiapkan khotbah ini, dan saya bertanya kepada anak saya, Devina, apa bedanya student dengan disciple? And then she looked at me, and then without thinking, she just mentioned like this, well, student is used today, and disciples is the old English. Jadi kata student itu dikatakan di zaman sekarang ya,
Tapi kalau disciple itu jadul gitu. Yeah. Because she is a teenager and at that time she was very sleepy. It's my fault to ask her. Jadi waktu itu pas ditanya itu waktunya nggak tepat ya. So I look here in the dictionary, the Webster, or in maybe also in the any other dictionary, the definition between student and disciple. Let us learn these two words first. Nah, kita belajar dua kata ini definisinya. Setelah itu diambil dari kitab bukan kitab apa kamus Webster. Dua kata ini. Yeah, in general maybe it's too small, but I can read it for you. A student is normally a person who studies a subject or attends a school to acquire knowledge. Nah, student itu kita terjemahkan murid ya, yaitu orang yang pergi ke sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan. Or we can say in general, according to Webster, a person engaged in study, one who is devoted to learning, a learner, especially one who attends a school or who seeks knowledge from professional teachers or from book and so on. Jadi orang yang terlibat di dalam penelitian atau pembelajaran yang benar-benar berbakti kepada pembelajaran, dia seorang pembelajar, seorang murid, yaitu orang yang menghadiri sekolah, yang mencari pengetahuan dari guru-guru profesional atau dari buku, atau dia mahasiswa atau academy, college itu and university. Kalau dalam bahasa Inggris semuanya beda ya. Kalau Indonesia itu sama universitas gitu. Right. Kalau bahasa Inggris itu ada bedanya college sama university itu. Kayak kita mungkin apa ya, politeknik, D3 atau apa gitu ya modelnya ya. Yeah. Ya. And then the definition of disciple is a dedicated follower who adheres to or follows a teacher's doctrine and imitates their way of life. One who receives instruction from another, a learner still, especially a follower who has learned to believe in the truth of the doctrine of his teachers, as for instance, like in this case, as the disciples of our Savior that we are going to focus this morning. Saya jelaskan dulu ya. Kalau Indonesia itu kan satu kata murid, tapi di Inggris itu dua gitu. Ada yang namanya student, ada yang namanya disciple. Nah, kalau disciple itu adalah seorang pengikut ya, mengikuti guru ajaran dan menyontoh cara hidupnya. Terus menerima instruksi dari yang lain atau seorang pembelajar, pengikut yang belajar untuk percaya di dalam kebenaran dari doktrin gurunya. Di dalam hal ini adalah kita murid dari penyelamat kita ya, Juru selamat. Yesus juru selamat ya Mas. Now, we know that we can compare, between these two words, a student and a disciple. Glad that we are discussing this morning in English, yeah. So you can add the list. I make the list like this. Being a student, once the student finishes the program, he can graduate, okay, in general. And the student can decide to quit from being a student, yeah. And that the status was temporary and it has a time frame. What else? You can add more lists. The what do you call that? The situation and the status, the condition of a student in a school. Bentar, saya terjemahkan dulu. Sorry. Jadi kata murid Indonesia itu satu, terjemahnya ada dua, student sama disciples. Dan kita bisa membandingkan perbedaan tadi ya. Dan apa menjadi murid itu seperti apa sih? Menjadi murid itu bisa aja selesai gitu. Sekolah selesai ya udah dia selesai. Terus dia lulus, bisa lulus. Terus bisa memutuskan untuk keluar ya, dari permuritan DO mungkin ya. Atau bisa juga ini statusnya adalah sementara karena kan kita nggak sekolah terus ya, nggak. Terus it has a time frame, punya rentang waktu dan kita berhenti kan sekolahnya. Terus apalagi kita bisa menambahkan hal-hal yang lain. Thank you. So next, being disciple, I can make just 3 points here, but you can add more. Again, this morning we are also disciples who are learning, learning from the words of God. So being a disciple needs a lifetime commitment.
Jadi menjadi seorang disciple itu memerlukan komitmen seumur hidup. It's underlined, lifetime commitment. Nah, ini digarisbawahi ya, komitmen seumur hidup. And it is a continuous process to be like the master. Dan ini adalah proses yang terus berlangsung, kita menjadi seperti Yesus. Ya. So it's not the same. When I finish my high school, I stop coming to school and see my high school teachers. Ya, jadi ini tidak sama ya. Ketika saya sekolah dulu waktu SMA, saya ketemu sama guru. But when I graduated, I stopped seeing them. Ya, tapi waktu saya lulus, saya nggak ketemu guru saya lagi. Once in a while maybe I say hello, but not on regular basis. Nah, tapi suatu saat mungkin ketemu gurunya, saya ngomong halo, tapi bukan lagi hubungannya itu kayak guru sama murid seperti dulu. And then also, being a disciple, again, when I say being a disciple, this morning you and I in this position, it is a lifetime relation that needs daily interaction. Nah, sekarang disciple ini ya seperti kita, ini adalah lifetime, seumur hidup ya. Dan ini memerlukan daily interaction tuh interaksi setiap hari. Yes. And you can add more list. What is the meaning of being Anda disciple? bisa tambahkan daftarnya lebih lagi. Now let me just continue with our status now as a disciple. I want to see from Matthew 9 verse 9. Ya. Kita lanjut ya, kita mau lihat status kita sekarang sebagai murid. Dari Matius. Yeah. So Matthew chapter 9 verse 9. There is a keyword there called a follower. Ya. Jadi ada kata kunci di situ adalah pengikut. So in this verse, it says like this: As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. That is the story of Matthew being called as a Jesus disciple. Ya, itu adalah cerita tentang Matius dipanggil sebagai pengikut Yesus. You and I might have different stories, not like Matthew, when we were called as a being disciple. Kita ini punya cerita yang mungkin berbeda sama Matius pada saat kita dipanggil jadi murid. We might have different place, Kita tempatnya berbeda, different time, waktunya beda, and different situation. dan situasinya beda. But whatever it is, no matter how old we are now together as disciples of Jesus. Tapi nggak peduli tentang background itu atau berapapun usia kita, sekarang kita adalah murid Yesus. So that's why, just like Matthew, when Jesus called, "Follow me," and then he got up and followed him, so he is called or labeled and named and given the status follower of Jesus. Nah, ketika Matius itu dipanggil ya, dan dia dikasih satu julukan ya, yaitu pengikut Yesus. What's the difference with every one of us? We are also followers of Jesus. Lalu apa bedanya sama kita? Kita kan juga pengikut Yesus. So it's clear, yeah, that is our status. Because we believe in God and we've decided to follow Him, then we are followers of Jesus. Kita statusnya jelas ya. Kita memutuskan ya untuk mengikut Yesus. Makanya kita disebut pengikut Yesus. And this famous verse, the next one, Matthew 28:19-20. I'm not going to read this, but let's see the two words here as the keywords regarding the status of being disciple. Ya. Jadi di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ ada perkataan make disciples of all nations. Itu artinya muridkan semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku. And the important words here is called intentional process. Dan ini disebut proses yang intentional tuh Sengaja. sengaja maksudnya.
So making disciples of all nations is not like what you call that in day to day ya, sambilan, pekerjaan sambilan. It's not like that. Jadi, jadikan semua bangsa muridku ini bukan pekerjaan sambilan. It takes all efforts Itu ada usaha. to make disciples, just like you and me, somebody else already done their job to make us disciple. Ya, sama seperti kita ya, ada orang lain yang Tuhan pakai untuk memuridkan kita. And maybe we can share later on how we come to be a disciple. Dan mungkin kita bisa berbagi nanti ya, bagaimana caranya kita menjadi murid. So it is a command that is to make all nations. Jadi ini adalah sebuah perintah, jadikan semua bangsa muridku. So again, we are the follower and being a disciple is an intentional process. Nah, kita adalah pengikut dan memuridkan itu adalah proses yang dimaksudkan demikian. Sengaja. Sengaja. Yeah. Now let's come to the second part, cost of being disciples. Sekarang kita masuk ke bagian yang lain, yaitu harga dari pengikut Yesus. So for instance, if we are the student of high school, I'm just looking at high school, the cost is that we have to pay the tuition fee. Nah, kalau pas kita jadi murid di sekolah, harganya adalah uang sekolah. We must buy uniform. Kita harus bayar seragam, We buy books. kita bayar buku. And so many things related to the cost of being a high school student. Nah, ada banyak biaya kita keluarkan untuk jadi murid. Now is the cost of being Jesus' disciples. Let us look at the book of Luke, chapter 14, verse 33. The book of Luke, chapter 14, verse 33. Sometimes I'm using the NIV, sometimes I use the CEV, the one that is easier for us to understand. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh Alkitab ada banyak terjemahan, ada yang NIV, ada yang CEV kayak gini nih. It says like this, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Jadi di dalam cara yang sama, kalau kita ini tidak menyerahkan segala sesuatu, jadi kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus. So let's look on the chapter 14 of this book of Luke. We can read from verse 26. Kita baca dari ayat 26 ya. Jikalau you first? Yeah. Oh, ya. So I will read in the CEV version. You cannot be my disciple unless you love me more than you love your father and mother, your wife and children, and your brothers and sisters. You cannot follow me unless you love me more than you love your own life. Jikalau seorang datang kepadaku yang ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saya garis bawahi ini terjemahan Indonesia ini kan membenci. Sebetulnya adalah itu ya, more than you love your father. Ini agak berbeda. Yeah, that's right. In the context of the Indonesian language, kata membenci is not meant here. It is more on you have to prioritize God more. Karena nanti jangan disalahartikan gitu ya. Yeah, we don't mean to like hate our mothers and fathers and our family, no. But we have to prioritize God. This is the cost, a full commitment. Jadi ini adalah harganya, komitmen penuh. And also in the verse 27, you cannot be my disciple unless you carry your own cross and follow me. Dan di ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. What is meant here is like this. Being a disciple, just simply like a student must do assignment. The disciple also have some tasks. Some in this mention here, carry your own cross. You have to do your assignment that God gave you. Jadi kayak waktu kita jadi murid kan kita ada PR ya, kita harus kerjakan PR kita. Pada saat kita jadi disciple, hal yang sama, kita punya PR. Apa PR-nya? Ya ini tadi, memikul salib.
carrying cross doesn't mean that we take this cross from this wall and then we carry every day. Yeah, maybe in a drama or Easter, Passover celebration, we can do that. But carry the cross means like, what is the assignment that God gave you in your family, in your church, in your workplace? Arti memikul salib itu bukan kayak gini ya, kita ngambil salib kayak gini terus kita pikul. Kalau kita ada di drama Paskah, hal itu memungkinkan. Tetapi arti dari memikul salib yang sebenarnya itu adalah apa yang Tuhan itu tugaskan kepada kita. Mungkin di dalam keluarga, ya, In the ministry or in the workplace. pelayanan atau di dalam tempat kerja. So the cost of being disciple is a full commitment to finish well. Ya. Jadi harga dari pengikut Yesus itu adalah untuk selesai, nggak cuma selesai, finish well, selesainya itu bagus. So next, being a disciple is a lifetime commitment, and this is our discussion this morning. And being a disciple is a total awareness. Jadi menjadi seorang disciple itu adalah komitmen sepanjang hidup dan itu adalah harus waspada secara total, kesadaran. You cannot like maybe apply to school or to the university without the awareness. Ya, kita nggak bisa masuk ke universitas, melamar di universitas itu tanpa kesadaran. You cannot be like drunk and then we don't know the reason why you study here. I don't know, I just come here. Ya, jadi nggak bisa ngomong gini ya, oh kenapa kamu nih belajar di tempat ini? Nggak tahu, cuma datang aja. So the same as being God's disciple, you follow Jesus, and there is a reason behind that. Nah, jadi hal yang sama itu juga diaplikasikan di sini. Pada saat kita datang ya, kita nggak bisa punya alasan yang kayak tadi itu. In the next verses, Jesus is very wonderful in this book, Luke 14. Yeah, I'm not going to read this, but you have to learn and write down that the cost of discipleship is to finish well. It is illustrated as this one: to build a tower and to go to war. Jadi harga seorang disciple itu diilustrasikan seperti ini, yaitu membangun sebuah menara dan harus menghitung And to go to war. dan harus berperang. Today we know that there are so many news about war. Ya, kita sekarang banyak dengar berita perang. From both sides, when there is a war, each party will prepare everything into details. Ya, dari di peperangan itu ya, dari dua belah pihak itu semua akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Also, how about us being a disciple? What is our preparation? Nah, bagaimana dengan kita sebagai disciple? Apa persiapan kita? In the illustration of building a tower is just like our life. Nah, di ilustrasi membangun menara ini sama seperti kehidupan kita. Once we become the follower of Jesus, we have to finish it well. Sekali kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus selesai dengan baik. We cannot stop and say, aduh, sorry, I cannot go on. Kita nggak bisa berhenti di tengah. Because the cost of being disciple is a full commitment to finish well. Karena harga seorang murid itu adalah menyelesaikan dengan baik. Next. True disciples will continuously learn from their master. This is a very strong one actually. Jadi- True disciples will continuously learn from their master. Nah, murid yang sejati itu akan terus-menerus belajar dari tuannya. Remember in the English language, continuously is really going on and on. Jadi ingat, ini dalam bahasa Inggris kata continuous itu terus-menerus gitu ya. So let us now think. True disciples will continuously learn from their master. We can see here. Logically, it is a lifetime learning process. Nah, jadi menjadi seorang pengikut Yesus yang terus-menerus tadi itu it's a lifetime ya, komitmen penuh ya. Itu So artinya based on the adalah- awareness, it is very logical. ya, jadi itu sangat masuk akal ya. It's a lifetime learning process,
belajarnya itu seumur hidup. Being disciple is a lifetime identity. Jadi menjadi disciple itu adalah identitas seumur hidup. Just like when we have ID card of Surabaya, Kita punya KTP Surabaya, it's a lifetime identity. ya itu adalah KTP seumur hidup. Wherever we go, as long as we live in Surabaya, we use the same identity. Kita mau kemanapun, selama kita di Surabaya, kita gunakan KTP yang sama. In every phase of life, in any season of life, that is our identity as disciple. Ya, di dalam setiap fase kehidupan itu adalah identitas kita, yaitu murid seumur hidup. And also in any season of life. Dan di dalam setiap musim kehidupan. We cannot say like, okay, I will be the followers of Jesus until I got married. Kita nggak bisa memutuskan kayak tadi ya, menjadi murid Yesus sampai kita nikah. In any season of life, we are still disciples. Di dalam setiap musim, semua musim kehidupan kita adalah murid Yesus. In joy and in sorrow. Di dalam sukacita maupun dukacita. Now you can maybe count in your life. Are there many sorrows more than joys or the other way around? Mungkin ya kita ini ada mengalami sukacita dan dukacita ya. Yeah. Which one is more? I mean the sorrow or the joy? Mana yang lebih banyak, sukacita atau dukacita? No matter what, our identity is still the same. Jesus disciple. Tidak peduli apapun, ya identitas kita masih tetap sama. Now let's look here. Who is our master? Jesus is our master. And remember that he is an everlasting God who knows the disciples past, present, and future. Ya, siapakah master kita? Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang berkekekalan, yang mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa depan dari para muridnya. Master here is a teacher. Ya, dia master itu adalah guru. He is the truth. Dia adalah kebenaran. He is praying for his disciples or followers. Dia berdoa untuk murid-muridnya dan pengikutnya. Let us praise God because he is a master who is praying. Ya, kita puji Tuhan ya, karena dia adalah Tuhan dan guru dan juga pendoa. Let us read on from John 17:20. Kita baca di Yohanes 17. This is the proof that our master, our teacher, is the one who is praying. I am not praying just for these followers, which is the 12 disciples. I'm also praying for everyone else who will have faith because of what my followers will say about me. Ya, jadi ini adalah bukti ya bahwa Yesus itu juga berdoa dan di sini dikatakan kuduskanlah mereka di dalam yang ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. I love so much the word also in this verse. Saya menyukai kata also, artinya itu juga. Because it means I'm also included in Jesus' prayer points. Dan di sini artinya kita semua ini juga diikutkan dalam doa Yesus ini. And what is our response after that? Dan apa tanggapan kita? So the disciples or the believers who follow their master must engage in ministry, in evangelism, education, and outreach to bring others to faith. Jadi kita semua ini harusnya itu ya terlibat dalam ministry, misalnya di dalam edukasi, di dalam gereja, di dalam ya apapun. Remember that God asked us to carry our cross, to do all that is assigned to us. Ya, jadi ingat ya, Tuhan ada tugasnya, yaitu apa? Memikul salib dan melakukan tugas dari Tuhan yang Tuhan sudah letakkan buat kita untuk lakukan. So, being a disciple is the one who follows Christ and then lead others to do the same. Ya, menjadi pengikut Yesus itu adalah mengikuti Yesus dan juga mengajak orang lain tuh untuk mengikuti Yesus juga. And the question is that, how can we do that? Ya, pertanyaannya,
bagaimana caranya kita bisa lakukan? How can we become an effective disciple? Bagaimana caranya kita jadi murid yang efektif? The last part. Bagian terakhir. It is obvious, simple, and logical. Yeah, let me just underline these three words. Obvious, simple, logical. That, number one, Jesus called us to follow him as his disciples. This is a clear identity. Obvious itu jelas, simple, sederhana, dan logical, masuk akal. Pertama, bahwa Yesus memanggil kita untuk mengikuti dia sebagai muridnya. Dan ini adalah identitas yang jelas. And the decision is individual. Dan keputusan ini nggak barengan, jadi individu, personal. You cannot say, I'm the followers of Jesus because I follow my father or my mother. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan aku ini jadi pengikut Yesus, jadi Kristen karena apa? Karena bapakku, mamaku Kristen semua. It should be an individual decision. Ya, jadi ini adalah keputusan pribadi. The identity is also clear. Ya, dan identitasnya juga jelas. The second, Jesus command us to become his true disciples. Yesus memerintahkan kita untuk menjadi murid yang sejati, It's not fake disciples. bukan palsu. Maybe we can pretend to be in a group. Like now there are so many sport activities or whatever. If I don't belong and suddenly I just like pura-pura pretend I belong. Ya, mungkin sekarang ini kan ada banyak grup, mungkin ada grup olahraga, grup ini, grup itu. Terus kemudian saya jadi anggota di grup itu, tapi saya pura-pura. Being a disciple of Jesus cannot be pretending like that. Nah, menjadi pengikut Yesus tuh nggak bisa pura-pura. The next one, true disciples will produce much fruit. Murid yang sejati akan menghasilkan buah yang banyak. This is from the Bible, not from me. Ini adalah dari Alkitab, bukan dari saya. And this is also God's command. Dan ini adalah perintah Tuhan. The fruitful disciples will bring great glory to God. Ya. Murid yang menghasilkan buah yang banyak itu akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. We praise God, our Lord Jesus, because He is what do you call that? Yeah, a teacher who is very concerned. Kita memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus kita ini adalah seorang guru yang peduli. A good teacher at school will help the students whenever they cannot do anything. Seorang guru yang baik di sekolah itu akan membantu murid pada saat murid tidak bisa mengerjakan. So how can we become a disciple who will produce much fruit? Bagaimana kita menjadi murid yang bisa berbuah We have banyak? to see here Kita the harus master's daily guidelines for his disciples. Jadi harus lihat petunjuk harian dari tuannya. See, I just write down 4 here from the book of John 15. There are 4 master's daily guidelines for us. Jadi ada 4 petunjuk harian dari Tuhan kita kepada para muridnya. When I say daily, that means really daily. Kalau saya ngomongin harian, itu artinya benar-benar harian. From John 15 verse 4, Jesus give the guideline. Number 1, remain in me, as I also remain in you. So that means personal relationship, intimacy, closeness, prayers, praise and worship daily. Kalau Yesus mengatakan di sini remain in me, artinya diam tinggal di dalam aku. Terus I also remain in you, dan aku juga diam tinggal di dalam dirimu. Itu artinya kita harus punya hubungan personal pribadi, keintiman, kedekatan, doa, pujian, dan penyembahan. If you already got married and has a husband or a wife, Kalau kita sudah menikah, ya kita ada suami istri, we have to remain with our spouse. kita harus barengan, tinggal bersama dengan pasangan. I cannot say when I got married and say, okay, excuse me,
now I will not remain with you. Kita nggak bisa ini ya, misalnya kita menikah, terus kita ngomong nggak sama pasangan kita gitu loh. We make a marriage vow and then it is a commitment. Jadi kita membuat perjanjian nikah dan itu adalah sebuah komitmen. And you make a what do you call that? A decision to be the followers. It is also a commitment. Dan ketika kita memutuskan jadi pengikut Yesus itu adalah komitmen. And God wants us to have a commitment that is bigger and stronger than our marriage, our commitment to works and anything else. Jadi Tuhan itu mau kita ini punya komitmen yang jauh lebih besar dari semua komitmen yang ada. Misalnya kita punya komitmen pernikahan, punya komitmen ini dan pekerjaan dan lain-lain. Tuhan tuh maunya komitmennya terhadap dia itu lebih besar dari semua komitmen itu. And it's daily. Dan itu setiap hari. The second guideline, John 15 here, my words remain in you. Dan yang kedua adalah di Yohanes 15, my words, firmanku, remain in you. Remain itu artinya diam, tinggal di dalammu. Yeah, you can read there, yeah. I missed the verse. Yeah, John 15. So, memorize God's words. Meditate day and night. Maybe you can write down from Psalms chapter 1. God wants us to meditate His words day and night. Tuhan mau kita merenungkan, memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. So, if there is a guideline and then we need to know this guideline, what prevent us from not doing it? Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini ada guideline-nya, ya, apa yang menyebabkan kita itu nggak bisa lakukan? Honestly, we can do that. Ya, sejujurnya kita bisa. I want to memorize a verse, maybe like one verse 1 week. Saya mau mengingat ayat, mungkin satu ayat 1 minggu. Maybe your commitment is that from January 2026, I will read the whole book of the Bible. Mungkin komitmen Anda adalah ikut PAS, program Alkitab setahun, seminggu. Ya, jadi membaca Alkitab dari Januari sampai Desember itu sudah 1 buku. Ya. So God wants His words to remain in us. Jadi Tuhan mau firman-Nya tinggal di dalam kita. Guideline number 3, John 15 verse 8, produce much fruit. Ya, yang guideline nomor 3, Yohanes 15 ayat 8, menghasilkan buah yang banyak. I'm not going to tell you about how to grow some, like plants. Saya nggak ngomongin masalah tanam-menanam. But here it means like the spiritual maturity. There is a growth and bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, just like written in Colossians 1, 9-10. Jadi itu artinya adalah kedewasaan rohani. Artinya berbuah di dalam setiap perbuatan baik, bertumbuh di dalam pengenalan. So being a disciple, I think you don't mind to read Colossians later on at home. Jadi kita sebagai murid ya kita bisa baca Kolose 1 ayat 9 sampai 10 ini di rumah. And the guideline number 4 this morning that we learned is that remain in my love, which is in God's love. Ya, di Yohanes 15 ayat 9 yang petunjuk keempat, tinggal di dalam kasihku. So that means we have to have compassion. Artinya harus punya belas kasihan. If we have God's love, remain in God's love, we will be generous. Ya, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan murah hati. And if we have love, we can have a stronger in faith. Dan kalau kita memiliki kasih, kita akan kuat imannya. And our love is renewed. Dan kasih kita diperbarui. See, there are 4 guidelines. Ya, ingat ada 4 petunjuk. Which one you want to follow first? You Mana yang decide. Anda mau ikuti duluan? But God wants us as the disciples to follow these guidelines. Tapi sebagai murid Tuhan mau kita mengikuti 4 petunjuk ini. God is good. Tuhan itu luar biasa.
I close this with the closing slide over here Saya tutup dengan slide penutup di sini. that we can read together. Kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. As the followers or disciples of Jesus, pray every day that people can see our fruits in our words and deeds, that we can finish well as disciples. May God be glorified as long as we live. Amen. Amin. So again, this is your commitment and my commitment. Jadi saya artikan dulu ya. Sebagai pengikut atau murid Yesus, berdoa setiap hari sehingga orang dapat melihat buah kita di dalam perkataan dan tindakan. Kita dapat selesai dengan baik sebagai murid. Biarlah Tuhan dimuliakan sepanjang kita hidup. Do you want to make that commitment? Mau buat komitmen seperti itu? God is waiting for your answer, not me. Tuhan itu menunggu jawaban Anda, bukan saya. We pray to each other Kita berdoa, saling mendoakan. so that our words, Jadi sehingga perkataan kita, our deeds, kelakuan kita, everything in our life, semua dalam kehidupan kita, people can see that, oh, okay, you are the disciple of Jesus. orang dapat melihat bahwa oh ya, kamu ini memang muridnya Yesus. May God bless you all. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu peduli. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh menjadi murid Tuhan. Ini adalah satu privilege Tuhan, yang tidak semua orang mungkin diberi kesempatan. Tapi kami mau mengambil bagian ini, dan kami mau melakukan tugas kami. Kami tidak mampu, tapi Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yakin bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan sebagai satu respon bahwa sepanjang hari-hari kami berikutnya kami mau mengerjakan tugas kami sebagai murid. Terima kasih untuk guideline yang Tuhan sudah berikan. Kami akan selalu kembali kepada pedoman yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah. Bapakku yang baik, kuduskanlah tangan hamba-Mu. Kami akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan penyertaan dari Roh Kudus. Dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan dimanapun berada, disertai oleh Tuhan, diberkati dengan kuasa kasih karunia Tuhan Roh Kudus. Setiap yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang sedang dalam pergumulan boleh tetap kembali bersandar kepada Tuhan. Biarlah kita pulang di dalam kasih karunia Allah, berkat dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya.